the process between the director and the cast. One of the highlights that we went through in terms of approaching the character was, I think, rather empirical more than anything. We did a lot of research. We did a lot of discussion on human psychology and what's going on, the political state of the country, and also the global state as well. I think my personal approach to this was rather more, I'd say, in terms of a lot of philosophical literature. I drew a lot of concepts on this, often misunderstood, by Friedrich Nietzsche on Übermensch, and we've, historically speaking, we've seen a lot of misconception on this. We talked about World War II. I was referring to that. But the idea that someone wants to be more than the society, someone wants to be superhuman, is often misunderstood. Now, my character wanted to do that because he has always been a victim, so he tried to de-oppress himself, let go of all the oppression that he felt throughout his life, and mistakenly oppress other people. Instead of just, being rather neutral, he tried to force it on other people. So I suppose that intensity that I'm glad that you felt that sort of intensity as well is troublesome because, on one hand, he doesn't want to do that, but on the other, he has to do that because there's no turning back. So this sort of idea, this idea that Bang Joko actually talked a lot. A fun fact: there's a word called amok in English, to run amok, and historically speaking, it comes from a Malay Indonesian word, right, which is mengamuk. Gitu. Jadi amok itu datang dari mengamuk. So this idea that you have to a point of no return and you have to do what you have to do even though you don't want to do it is basically the thing that he's feeling. So that's sort of the baseline of what my character is. Thank you. Perlu dijawab bahasa Indonesia? Cukup ya? No, ya, terima kasih semuanya. Thank you. Sudah banyak AI sekarang. Hal yang paling challenging dari membuat film Pengepungan di Bukit Duri adalah membuat semuanya terasa realistis. Tadi sudah dibicarakan oleh Pak Ical Tanjung dan Kokoh Dennis. Kita membuat world building sedemikian rupa sehingga pemain merasa berada di dalam ruang, bukan ruang syuting tapi real life. Sehingga semua set yang kita bikin itu 360 derajat. Jadi nggak ada tuh kita taruh lampu di sini dan pemain hanya bisa bergerak dari kiri ke kanan beberapa meter. Enggak, mereka bisa mengeksplorasi sesuai dengan yang mereka mau. Terutama di beberapa adegan seperti di adegan ketika sudah sangat intens banget di gym, itu bahkan kamera hanya mengikuti impuls dari pemain. Jadi pemain tidak di brief harus bergerak kemana, terserah. Kami akan mengikuti. You just go, we'll follow. Gitu. Makanya terlihat sangat organik sekali. Dan persiapan dari para pemain ini, kalau misal teman-teman nanti mau bertanya lebih lanjut lagi, mereka they went to such an extensive workshop karena mereka diberikan karakter sheet, biografi dari mereka dari mulai mereka lahir sampai mereka masuk ke dalam film. Setiap dari mereka mendapatkan sebuah karakter sheet yang lengkap dari mulai mereka lahir di keluarga seperti apa, lingkungannya seperti apa, sekolahnya apa namanya, dan berapa tahun mereka bersekolah, dan milestone dalam hidup mereka yang menjadikan mereka memiliki karakter seperti yang ada di dalam film. Jadi, walaupun tidak diciptakan dalam film, misalnya karakter dari Jeffrey, itu di karakter sheet lengkap, sehingga ketika mereka semua masuk ke dalam set, mereka tidak seorang aktor yang mencoba untuk menjadi satu karakter. Mereka adalah karakter itu sendiri. Dan mereka hidup di dunia yang sudah diciptakan oleh para orang-orang di belakang layar. Cara mereka berdiri, cara mereka menggerakkan tangan, cara mereka menatap seseorang itu sudah sesuai dengan karakter yang dibangun ketika workshop. Sehingga seringkali ketika syuting, udah nggak perlu dikasih brief lagi karena mereka sudah menjadi karakter. Makanya ketika kita syuting, kita bisa satu hari syuting lamanya cuma 3 jam pulang. Karena one take okay. Stand by and action. And cut, next. Semuanya, bener nih bang. Next. Roll jam 7, jam 11 udah pulang, jam 12 udah pulang. Yang pusing adalah catering kita karena dia udah bawa makanan dan nggak ada yang makan.
Gitu. Baik, terima kasih ya Bang. Kita masih ada waktu untuk 2 pertanyaan. Silakan. Terima kasih kepada Kamensi dan juga publicist. Selamat sore. Terima kasih kepada kreator film dan juga pemeran yang sudah menceritakan komunitas saya setengah Tionghoa dan hidup sebagai perempuan setengah Tionghoa di Indonesia itu berat. Oh ya, saya lupa kenalan. Nama saya Claudia. Saya dari